this video, I'm going to talk about simple present tense. So let's see what is simple present tense. Simple present tense is one of several forms of present tense in English. It is used to describe habits, unchanging situation, general truth, and fixed arrangement. Jadi, simple present tense ini adalah salah satu tenses dalam bahasa Inggris. Dan ini biasanya digunakan untuk menggambarkan kebiasaan kita atau menjelaskan kebiasaan kita, situasi yang tidak berubah, suatu kebenaran, dan pengaturan yang tetap. Jadi untuk pengaturan tetap atau schedule juga bisa menggunakan simple present tense. So let's see here, there are some adverb of frequency that we can use in simple present tense. Seldom, always, sometimes, often, usually. And then the adverb of time here is like every year, every month, every day, every week, even maybe every Monday, every Tuesday, or it can be like every time. So we can use some of adverb of time here in simple present tense. Jadi ada beberapa adverb of frequency yang bisa digunakan, kita letakkan di kalimat present tense seperti seldom, always, sometimes, often, usually. Dan keterangan adverb of time-nya every year, every month, every day, and every week. Okay, now we're going to continue about the formula that simple present tense has here. So how do we make the sentence in simple present tense? So there are some ways. So in this formula, we're gonna see about the sentence that has verb. So if for positive, we can see the formula subject plus verb 1 plus s or es plus object. The negative, subject plus do or doesn't plus verb 1 plus object. Or the question, does or do plus subject plus verb 1 plus object. And then the question is yes no question. Oke. Jadi di sini formulanya digunakan untuk kalimat yang mempunyai kata kerja di dalam kalimatnya. Kalau seandainya dalam satu kalimat itu ada kata kerjanya, kita menggunakan 3 formula ini. Bentuk positifnya, negatif, dan pertanyaannya. Dan ketika kata kerjanya ketika kalimatnya dimulai dengan subjek I, you, they, we, kata kerjanya tidak berubah. Akan tetapi ketika subjeknya she, he, it, itu kalimat positif itu harus menambahkan kata kerjanya itu dengan s atau is. Kalau di kalimat negatifnya, kalau subjeknya I, you, they, and we, itu dia memakai do not, atau don't. Kalau she, he, dan it subjeknya itu berarti dia menggunakan doesn't. Plus verb 1 itu berarti dia kembali ke kata kerja biasa. Walaupun subjeknya she, he, dan it, kata kerjanya tetap kata kerja bentuk pertama dan tidak ditambahkan s atau is. Untuk pertanyaan, subjeknya I, you, they, and we, kita menggunakan do. Untuk subjek she, he, dan it, kita menggunakan does. Now let's see the example. So here the example in a positive sentence. I always go to school. She seldom goes to school. Apakah perbedaan di sini? Kita bisa lihat bahwa ketika subjeknya I, itu go-nya tidak berubah. Tapi ketika subjeknya she, go itu ditambahkan es. Jadi
kata kerjanya berubah ketika subjeknya she. So here there is the explanation. In the third person singular, the verb always end in s. Jadi kalau seandainya subjeknya itu dalam bentuk tunggal, orang ketiga, itu kata kerjanya harus ditambahkan s. Contoh di sini, he wants pakai s. Want berubah menjadi wants. She knits, pakai s juga. He gives with s too. She thanks. Jadi kalau seandainya subjeknya she, he, dan it itu biasanya ditambahkan s. Tapi ada kata kerja verbs ending in y. The third person changed the y to ies. Kalau seandainya kata kerjanya berakhiran y dan subjek di kalimatnya adalah she, he, dan it, itu huruf y di kata kerjanya dirubah menjadi ditambahkan y-nya berubah menjadi ies, atau itu akan mengganti huruf y-nya. So example here, like fly become flies, she flies or it flies, cry become cries, he cries. Exception, if there is a vowel before the y, so we don't add ies. Play become plays, pray become praise. Tadi kan akhiran y itu harus dirubah menjadi ies, kecuali jika ada huruf vokal sebelum huruf y. Seperti play itu sebelum huruf y itu ada huruf a, itu adalah huruf vokal, jadi kita tidak mengubah huruf y-nya, hanya ditambahkan s. Jadi pengecualinya kalau sebelum huruf y-nya itu huruf vokal a, i, u, e, o, berarti dia tidak dirubah seperti rule sebelumnya. The last rule of the verb, add es to verb ending ss, x, sh, ch. So example, he passes, she catches, he fixes, it pushes. Jadi kalau seandainya kata kerjanya itu berakhiran huruf s dan s, itu ditambahkan huruf is di belakangnya, atau huruf x di akhirannya seperti fix ditambahkan is juga, atau berakhiran sh seperti wash misalnya, washes jadinya. ch itu berarti contohnya seperti catch menjadi catches. Tapi rule ini hanya berlaku penambahan s, is atau ies ini untuk subjek she, he, dan it. Kalau subjeknya I, you, they, dan we, kata kerjanya tidak ditambahkan s atau is. Okay, now we continue the next part about negative and question form. For negative and question form, use does for the third person of auxiliary, do, the infinitive of the verb. It means that kalau seandainya di kalimat negatif dan pertanyaan, kita harus menggunakan does dan do, tergantung subjeknya. Dalam bentuk negatif, kita tambahkan not setelah does-nya atau do-nya menjadi do not atau does not, atau singkatannya boleh menggunakan doesn't, are, don't. Seperti yang tadi, tetap sama subjeknya. Untuk does itu she, he, dan it. Selain itu berarti menggunakan do. So let's see example here. Like the positive sentence, he wants ice cream. The question, does he want strawberry? The negative, he does not want vanilla. Next example, we want ice cream. Do we want strawberry? The negative, we do not want vanilla.
So that's about the sentence that has verb. Jadi penjelasan di sini untuk present tense yang mempunyai kata kerja. Kalau ada kata kerja, seperti inilah contoh bentuk positif, pertanyaan, dan bentuk negatifnya. Alright, now we are going to see the formula for the sentence, nominal sentence, which doesn't have the verb directly. So we will change them and then add be in the middle of the sentence. Like here, formula, like if it is positive, subject plus is, am, or are, plus adjective or adverb or noun. Negative, subject plus is, am, or are, plus not, plus adjective, adverb, or noun. The question is are and am plus subject plus adjective or adverb or noun. Note, you can see I write the meaning of the adjective, adverb, and noun there, so you can remember the meaning of the word. So dari sini untuk formula ini digunakan untuk kalimat yang tidak mempunyai kata kerja. Jadi untuk membuat kalimatnya memiliki kata kerja, kita tambahkanlah to be setelah subjeknya. To be itu tergantung dari subjeknya apa. Kalau seandainya subjeknya she, he, dan it, itu to be-nya is. You, they, dan we, itu to be-nya are. Kalau I, to be-nya am. And then as you can see there, adjective di sini adalah kata sifat, adverb kata keterangan, noun itu adalah kata benda. Jadi tidak ada kata kerja dalam kalimat ini karena mereka tidak mempunyai kata kerja. To be itulah yang akan membantu kalimat ini menjadi kata kerja. Jadi so let's see example here. Example, the positive form, I'm bored at home. Dalam kalimat ini, bored itu bukan kata kerja. Bored itu adalah adjective atau kata sifat. Karena dalam kalimat ini tidak ada kata kerja, maka agar membuat kalimatnya sempurna, kita tambahkan to be setelah subjeknya. Karena subjeknya I, maka to be-nya adalah am. So it will be I am bored at home. And then the negative form of this, I'm not bored at home. Kalau negatif tinggal menambahkan not setelah to be-nya. The question, am I bored at home? So untuk pertanyaannya tinggal memulainya dengan diawali dengan to be-nya. Yes, I am, or no, I'm not. And then the next example, like he is lazy to take a bath. That's the positive sentence. The negative sentence, he is not lazy to take a bath. The question, is he lazy to take a bath? If it is yes, you will say yes, he is. If it is no, no, he is not, or no, he isn't. Jadi kalau seandainya kalimat kedua ini contohnya itu lazy itu bukan kata kerja. Lazy itu adalah adjective. Makanya kita membutuhkan to be. Karena subjeknya he, maka kita menggunakan is sebagai to be-nya. And then the last, it is on my table. Di kalimat ini tidak ada kata kerja. My table itu adalah kata benda. Table is benda. Noun. So we need to be to make it complete as a sentence. Jadi untuk membuat kalimat sempurna kita butuh to be. Karena subjeknya it, jadi kita menggunakan is sebagai to be-nya. It is on my table. And then the negative, it's not on my table. Is it on my table? Yes, it is, or no, it is not.
Jadi kalau seandainya jawabannya ya, tinggal yes it is, atau tidak, no it is not. So that's the way to make the sentence in simple present tense. And then remember, if we have verb, you cannot put to be in the sentence. Jadi harus ingat kalau seandainya ada kata kerja, kalimatnya jangan menambahkan to be lagi, karena it will be double. Misalnya study itu belajar, dan itu adalah kata kerja, verb. Jangan sebut I am study, karena study sudah kata kerja. Kalau seandainya ada kata kerja, rule sebelumnya, rule yang pertama tadi, subjek ditambah verb. Jadi I study. So that's how to make the sentence. Now we are going to practice about your comprehension about what I have explained before. Let's see that you really understand about this material or not. Jadi sekarang kita latihan tentang simple present tense dengan memilih jawaban yang benar. Alright, let's try to think and answer this question. My father blah 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 excuses when I feel like going to the cinema. Let's think. What's the answer? Yes, the answer is C. Always makes. Why? Because if you answer make always, that will be wrong. Because the adverb of frequency, it should be before the verb. Always make, for B it's wrong because the subject is my father. My father, it means he, right? Jadi di sini kenapa always makes? Karena subjek itu my father. Tadi kan sudah disebutkan kalau subjeknya he, dan it itu kata kerjanya harus ditambahkan huruf s atau is. Now we go to number 2. She blah 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 6 years old. A is an, B are not, C not is. Let's think. What's the answer? Yes, the answer is isn't. Why? Because that match for the subject. If it is B, R, it's not for she. If you choose not, it will be wrong. After C, we cannot put not after that. Jadi kenapa jawabannya isn't? Karena kalau seandainya pilihannya kita pilih are, itu subjeknya she, jadi dia tidak match. Kalau seandainya kita pilih not, is, juga salah, karena kalimat itu tidak boleh didahulukan not dan setelahnya baru to be-nya. To be-nya dulu is, baru not, is not. Right, now we go with number 3. I blah blah blah, what you mean? A, doesn't know. B, not know. C, don't know. Alright, let's think. What's the answer? Yes, correct. The answer is don't know. Why? Because the subject is I. If you put in negative, so we'll use don't, not doesn't or not, because there is verb know there. Jadi kalimat ini kenapa menggunakan don't? Karena subjeknya I. Kalau subjeknya I, you, they, we, kalau bentuk negatif harus menambahkan don't, ditambahkan kata kerjanya, know, kata kerjanya. Then go to number 4. Your brother blah 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 tennis very well. So what's the answer? Let's think.
Great. Yes, the answer is B, plays. Because your brother is he. Karena saudara laki-laki kamu kan dia laki-laki. Jadi kalau seandainya subjeknya itu she, he, dan it, itu kata kerjanya ditambahkan huruf s atau is. Di sini tadi rule-nya kalau seandainya berakhiran y, huruf y, sebelumnya ada huruf vokal a, itu harus ditambahkan s. Makanya menjadi your brother plays. Next, that will be the last question. They always blah 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 TV in the evening. A, R watch. B, watch. C, watches. Let's think. What's the answer? Yes, the answer is B, watch. They always watch TV in the evening. Why? Because the subject's they. Kenapa jawabannya watch? Karena subjeknya they. Ingat kalau subjeknya I, you, they, dan we, kata kerjanya tidak boleh dirubah. Kenapa A itu salah? Karena kalau seandainya ada kata kerja tidak boleh ditambahkan to be, are. Kenapa C itu salah? Karena watches itu untuk subjek she, he, dan it. Sedangkan pertanyaannya subjeknya adalah they. Makanya kita memilih jawaban yang B. Alright, I think that's all for this video. Hopefully it can help you to understand about simple present tense. See you in my next video. Thank you.